নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। টুকায় রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে রেসিপি শেয়ার করছি। আজকে একটা অন্য ধরনের চিকেন বানাবো। সেই চিকেনটা আমি এখানে 800 গ্রাম মতো চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। 800 গ্রাম চিকেন मैंने धो के साफ करके ले लिया। প্রথমে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, নমক, দিয়ে নিচ্ছি ছোট এক বাটি মতো দही, खट्टा दही दे दिया। दिए निচ্ছি आदा रसुन बाटा 2 चामच मतो, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टेबल स्पून, लंका गुड़ो 1 चामच, लाल मिर्ची पाउडर और दिए निচ্ছি একটু সরষের তেল, मस्टर्ड ऑयल। डरिए मत, ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए। সরষের তেল দিলে আমরা জানি চিকেনের টেস্টটা বহুগুণে বেড়ে যাবে। সব কিছু খুব ভালো করে মাখিয়ে आधा घंटार মতো রেখে দিতে হবে। सब कुछ बहुत अच्छे से मिला के आधा घंटे के लिए छोड़ देना है चिकन को। देखिए গ্যাসটা অন করে কড়াইটা বসিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে নিচ্ছি সরষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে। मस्टर्ड ऑयल दे दिया। आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है, आप वाइट ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल से चिकन का टेस्ट और भी अच्छा आता है। এখানে কিছু গোটা গরম মশলা নিয়েছি ফোড়নের জন্য, যেমন সাজিরা, দারচিনি, কালো মরিচ, বড় এলাচ, একটু জায়ফল, জয়িত্রী, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা। এবারে এই যে সামরিচটা নিয়েছি, আপনাদের কাছে সামরিচ না থাকলে নর্মাল যে জিরা আপনারা रोज यूज़ करें সেটাই यूज़ करते पारें। खड़े गरम मसाला ले लिया यहाँ पर चिकन को बनाने के लिए। तड़का के लिए मैंने साजीरा, लाल सूखा मिर्ची, तेज़पत्ते, बड़े इलायची, ब्लैक पेपर, जावित्री और जायफल का छोटा एक टुकड़ा ले लिया। मैंने यहाँ पर साजीरा यूज़ किया, आप चाहो तो डेली जो यूज़ জিরা হ্যাঁ ও ইউজ কর सकते हो। তেলটা গরম হয়ে গেছে, ফোড়নে এগুলো দিয়ে সুন্দর গন্ধ বেরোলে আমি এখানে 3টে মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। 3 मीडियम साइज ऑनियन मैंने काट लिया, ये अभी इसमें ऐड कर दिया। দেখুন বন্ধুরা, পেঁয়াজটার একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। অনিয়ন का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। इससे ज़्यादा और फ्राई नहीं करेंगे इसे, এর থেকে বেশি আর ভাজবো না। এখানে আরও 1 চামচ আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाल दिया। मैरिनेशन में 2 चम्मच डाला था, अभी यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर दिए। मैरिनेशনের সময় 2 চামচ আদা রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এখন 1 চামচ দিলাম। গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে ম্যারিনেট করা চিকেনটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। चिकन इसमें ऐड कर दिया और गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे रखा। दही डाला है, नहीं तो वो दही फट जाएगा फ्लेम अगर ज़्यादा रहेगा तो। আমরা সবাই জানি গ্যাসের ফ্লেম যদি খুব বেশি থাকে তাহলে কিন্তু দইটা ফেটে যাবে, সেই জন্য আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখেছি। এর মধ্যে 1 চামচ শুকনো লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে নিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया गुঁড়ো, धनिया पाउडर और জিরা পাউডার, জিরে দই দিয়েছি তাই টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য একটু সামান্য চিনি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের পছন্দ না হলে দেবেন না। थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड किया, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, এটা ভালো করে কষিয়ে নেব। চিকেন থেকে তেল ছাড়া শুরু হয়েছে আর কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এখানে ऐड করছি 2 চামচের মতো চিকেন কারি মশলা পাউডার। চিকেন কারি मसाला पाउडर 2 चम्मच ऐड। कोई भी ब्रांड का चिकन करी मसाला आप यूज़ कर सकते हो, যে কোনো ব্র্যান্ডেরই চিকেন কারি মশলা আপনি ইউজ করতে পারেন, এতে চিকেনটা আরও বেশি করে টেস্টি হয়ে যাবে। দেখুন চিকেনটা কষানো প্রায় হয়ে এসছে, এইবার কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে এটা রেখে দেব। कुछ देर तक ढक के रखेंगे चिकेनটা রান্না হচ্ছে। আমি একটা টমেটো আর
কিছুটা ভাঙা কাজু যেটা আমি একটু জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এইটা দিয়ে একটা पेस्ट बनिए नेब। एक टमाटर और टुकड़ा काजू थोड़ा सा डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। चिकेनटा कत सुंदर कालार एসেছে। एकदम गैसेर फ्लेमटा आमी लोते रेखेছিলাম। एखोनो एकटुओ जल यूज करिनी आमी एर मध्य। अनेकटा सिद्धो हो गया चिकेनटा। थोड़ा सा भी पानी मैंने यूज़ नहीं किया इसमें। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बन गया। 2-4टे आलू बड़ो बड़ो करे केटे एकटूखानी नून हलुद माखिए भेजे रेखेছিলাম। बटाटा को थोड़ा सा ऐसे काट के बड़े बड़े पीसेस में और नमक हल्दी लगा के इसको फ्राई करके रखा था पहले से, ये इसमें ऐड कर दिया। भाजा आलूगुलो एर मধ্যে দিয়ে দিলাম। আপনারা आलू ना চাইলে देवें ना, स्किप करे जाবেন। बटाटा आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इस पर अभी गर्म पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला चिकेन बनाना है। আমি একটুখানি চিকেনের ঝোল বানাবো তাই আমি একটু গরম জল অ্যাড করলাম। কখনোই চিকেনে ঠান্ডা জল ऐड করা যায় না, আপনারা সকলেই জানেন। আমি শুধু মনে করিয়ে দিলাম। बिल्कुल ठंडे पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालने से चिकन बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर से वापस इसको ढक देंगे। चिकेनटा আমাদের অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি চিকেন কারি বানাচ্ছি তাই একটু বেশি গ্রেভি রেখেছি, আপনারা গ্রেভি নাও রাখতে পারেন। এইবার আমি এই যে টমেটো আর কাজুটা পেস্ট করে রেখেছিলাম একদম মিহি পেস্ট, সেইটা এর মধ্যে ऐड করে দিলাম। टमाटर और काजू पेस्ट करके रखे थे ये इसमें डाल दिया। इसमें चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाएंगे। देखुन बंधुरा चिकेने कत सुंदर कालार एसছে चिकेन कारि। এই চিকেন আপনারা যে কোনো ভাত রুটি নান পরোটা সব কিছুর সাথে ভীষণ ভালো লাগবে খেতে। অবশ্যই একবার বাড়িতে বানিয়ে নেবেন। চিকেনটা এবারে একদম রেডি হয়ে গেছে। এই চিকেনটা আমি শেষ করছি একটু কসুরি মেথি আর একটু বাটারের একটা কিউব দিয়ে। कसूरी मेथी और बटर ऐड करके चिकन को फिनिश करेंगे। हो गया हमारा टमाटर काजू करी चिकन। देखुन कत सुंदर क्रीमी और खूब सुंदर ग्रेवी वाला एक टमेटो काजू दिए एक चिकेन करी रेडी। आमार चिकेन करी टमेटो काजू दिए एकदम रेडी। এইভাবে বাড়িতে অবশ্যই একবার বানিয়ে নেবেন আর আমাকে কমেন্টে জানাবেন কীরকম লাগলো আপনাদের এই টমেটো কাজু দিয়ে চিকেন কারি। আশা করি খুব ভালো রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো আর লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন কীরকম লাগলো আর অবশ্যই একবার বাড়িতে এইভাবে চিকেন ট্রাই করবেন। বেশি কিছু মশলা লাগে না, তবুও খেতে কিন্তু খুব অসাধারণ হয় এই চিকেনের রেসিপি। আর অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।